Antralap 80 BPM. Chanchala. Then alap is re. The antralap starts from the sum, first beat. So what you need to do is Lagan lagi. Then last line you'll have to sing like this. Lagan lagi. Then antra. Chanchala chapala. And then the antralap. Ma 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 chanchala re ma pa ni sa re ni da pa. Second, chanchala sa 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 re ni dha pa dha ma ba ni sa. Chanchala chapala achapala piya. Achapala piya. Pani sa re ma ga re ga ne sa sa. Then re ga re ne 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 sa sa. Pani sa re ni da ba. Okay. Now with the tal. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chanchala chapala achapala piya. Chanchala re ma pa ni sa re ni da pa. Chanchala re ma pa ni sa re ni da pa. Chanchala sa re ni da pa da ma pa ni sa. Chanchala sa re ni da pa da ma pa ni sa. Chanchala chapala chapala piya. Pani sa re ma ga re ga ne sa sa. Chanchala chapala achapala piya. Pani sa re ma ga re ga ne sa sa. Chanchala chapala achapala piya. Re ga re ne sa sa. Pa ne sa re ni da pa. Chanchala chapala achapala piya. Re ga re ne sa sa. Pa ne sa re ni da pa. Chanchala chapala achapala piya. प्यारी की है मुझसे